Hello, welcome back to my channel. Today done khade bole khate basti chokhobi. Ada aige na today do. Suka kiti laga. Man samakhan na. Dai na today. Kiti do ase. Dan do pura kati loise tu side 7 kg dalegi na se uche rami khan laga gambra laga khiti ase o to side kati ase moi dikhai dibo eto khan to pura kati na ina rakhe ase romana khan to ite kati ase notun sa mana khan to morom subscribe kori dibi manjina se to khan to kati ase to dan kam to dokan ase di itu hati bosti hati village sokhobi laga upor de ase di itu sal to dan to bhal paula ase kete de man dangu na libi dan to bhal paula ase manta gase kheti do suka kheti ase to dan man bhal ba lase te manta gase de 7 kg la le je ujole man bhal ba lase ut ta gase tangor ase kheti do manta gase rasta to tate garek ta phasi kina ase rasta man bia Kala bi jabo na parne man duk pa ase dan pura ase bosti te notun kholi kena ase kordo ekta duita thakibo ido oto alio bosti opor te hilte alio bosti kholibo goina kura ase tate o age de hetu bosti edo gamra megan dar gamra ka khola bosti ase notun kholi kena ase gordo 3-4 5টা 6টা নিচিনা থাকিব নতুন সামনে এখন তো মৰম পৰা সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবি দেই